Malien assalamu alaikum. Ambe foli la se malien bemani wati na mo be ko sogole do ouverture media la nya fanta ani nani fe mali kono ani mali koka anga foli bi se an kanuba be maka be wala nyimando ka fo aw ye ouverture media abia aw jamana de ne kama kuna foli munu be kabi aw ga jamana kono malien on daga se ka sama ninga se ka wala like ka family la se jamana de ma malien fima ani jema dese batoni du jurato jamana de sigme yoro anga foli bi se be kelingele dama mali selege nani bela kata kaifo kidal Liguru maraw ni segu mara ani sigaso maraw nyoro du sayel la fokata bla mopti maraw la jene ambi be foka be wala nyimando malion chorno decrypt ko chorno ka wala aba kalama jemu kan yero amba ke awye jien dungodo nga bitaye edition spéciale ye sabula anye kuna funi goma belebele bado me kuna funi mumbe ko ama janye fiu akeme kan dusu kashi sabula komuni akera asongo marala dugudo de be ko tesit Malion jugu utara anga surasu attaqué ambora ka kunafuni ye anga surasu ka page officielle fanaka anya kunafuni soro oka munye le chef d'état-major et général des armées ou ka communiquer anya ou ka communiquer kuma mun ngora kono vraiment akuma ayan dusuka se kosobe keme kan dusuka se fokasi adana mun décret exactement bi édition spéciale amina kuma oka amba fo Malion be ka partager sabula ni wati na amina mamun soro kenenka nere chorno ka kuma kan gofe kun nun kera chukum na nyukuna funu mun soro akuka o kofe amina ma welelo ngole ni olu fana yukuna fun dila belebele bawi anga jamana kono o folo ni o Alexis Calambri o an yere kroy amina wele ale sebeni kele yukuna fun dila do en même temps amina sega jara fana wele sega jara ale fana yukuna fun dila ye malion ambe awfu ambe fuli la se ni wati na an kanubaw bema ani mo bunu bi kan jugoroma tonto nya fanda nani fe ani ga faranga sponsor officiel ou ka ni we W7 ni savon dima amu befu bi jemu kan tse ka ke ba fo dunto sabula malion wa ba kalama ambe albi tashi black ka nyeshi anga cheduma mali anga jamana bilibili baye ni e burkina nunta ani mo be ko feve touche dugu feve touche me ni lawta kele ina malion anga jamana ni ata ka laje mali nyona touche la anga jamana ka bu jamana ngwe jamana dumanyi angu beleno ambe fala ambe bala depuis wati muna coup d'état kera Amadou Toumani Touré la 2012 fokana blani wati na ibeka sigira fangala malion ne ko nga jatimine la kele nati ka juguya doni anga fanfe fende ka boala de mais mun de keme ka ke exactement anda bali kon banindu wa an kuna fundilaw an joro ka boala sabula on de kan ka sababu ye kuma munun be bwanda kono akake basiki kuma wiye akake jamana jo kuma wiye akake kuma munun be kabi dusudo anga chedum na on de kan ake maye ma munun fana be ko ulu be an kuna kaseka kuma kan vuye mun ba to ka do fara chesiri ka alibi ni malion ni an daranye akadanye ka teme nye fembe ka ngami wati muna malion lere grave tiere la wati gelera aba kalama ni ya kile damado ye ndene temeni kuna sini ambe araba dunya labi marsi kalo kile tani wolovla san ba flani mugani kile uye biye shini mina ka chugo muna ala de bodo amina fatu walma amina shi chama soro ko ala kile de bo bedo on dit se ka fenvoka nga munde mena kun amse ka kuma oka nga le futur mashitodo sababu la malion ayen lome kosobe kan aka partager anga do ke anga chedum ni munu tanyana ni keleina munu tayana chande l'honneur ça fait malien ni oye kata on kuma bo keleke yoro la on munu be sunoko la ka goronto kata baraka yoro la malien anga chede munu zara angu sama drowla malien ko kera de nya kle fly ko kema nga jamana kono de ko kera on kuma ka on nga fo ala on nga nyafolike an yere kanumbaw ani jamana dew ni ala malien kuna sini o kunye marsi kalo kile tani duri san ba flani mugani kile ni o ndene malion komuni akera aba kalama anya force c'est-à-dire les forces armées maliennes ou ka page officielle anya kuma foni soro o folo ka sabula u be ka jamana dum kuna foni komuni ka ke
walasa maaw kana kɛ sababu ye ka kunnafoni lankolon cari cari u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kunnafoni ninnu caman ta u yɛrɛ ka page kan a b'a kalama kunna sini u ko nɛgɛ kanɲɛ 13 ni o ye 13h ye 13h GMT nɛgɛ kanɲɛ 13 an y'a ye cogo min na u ka communiqué kɔnɔ ni o ye chef d'état major yɛrɛ ka communiqué maliyɛnw ko la relève montante du poste de sécurité de Tessit Tessit ye dugu ye dugu mun bɛ ko a bi Ansongo ale filɛ nin ye nord tasira la Ansongo ye duguba ye Mali dugu do o yɔrɔ la dugu mun bɛ ni Tessit do ani Niger ani Burkina ani olu de ka surun maliyɛnw an ka cɛdenw bɛ yen an y'a mɛn ko jugu de taara don u kan 13h waati camanba tun bɛ mobili kɔnɔ ni o ye pick-up ye k'u nana don an ka cɛdenw ka maliyɛnw ka muguci daminɛ muguci in hukumu kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ gɛlɛya caman nana don a la ko an ka cɛdenw ye dɔw fa u yɛrɛ ye an ka cɛdenw faga nka an nana mun mɛn communiqué officiel fɔlɔ kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka maa 11 o de taɲana nka ko 11 wɛrɛ o tunun bɛ tunun juguma dɔw la u fatura wa walima u dugumɛ yɔrɔ dɔ la wa kɛlɛ kɛcogo yɛrɛ la wa maa ma sɔrɔ k'o dɔn o hukumu kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko maa 17 olu bananen don o maa 17 la ko maa 8 b'a la minnu ka bana juguyara kosɛbɛ c'est comme si que bali ye minnu touché kosɛbɛ kosɛbɛ ni olu fana ka bana juguyara ka tɛmɛ tɔw kan maliyɛnw an ye nin mɛn an ye duwawu sama u ma an ka cɛdenw ma k'a lajɛ ko in an bɛna lajɛ minnu fana tunun bɛ ko in kɔnɔ maa joli don ko in bɛ sira jumɛn kan maliyɛnw an y'a ye tuguni bi arabadonya marisi kalo tile 17 communiqué wɛrɛ kɛra tuguni an y'a bila ouverture média page officielle kan maliyɛnw a kunnafoni man di anw ka cɛ 33 cɛ 33 an ka soldat 33 k'olu de taɲana kɛlɛ in na maa mun bɛ yen k'olu banana maa 14 kɔnɔ maa damadɔ b'a la minnu ka banani juguyara kosɛbɛ maa minnu fana bɛ yen k'an n'u bɛ ɲɔgɔn na jugu ninnu ko maa 20 taɲana olu la maliyɛnw an dusukun kamikaminɛ don an dusukun kamikanbɛ mun de nana ni nin exactement mun de bɛ nin ko in kɔnɔ kɛlɛ banbali mun n'a ti ka ban mun de bɛ exactement an bɛ fɛ kɛlɛ in ka ban an bɛ fɛ an ka se jugu la an bɛ fɛ ko in ka kɛ an da ye nka san joli joli an ka cɛdenw bɛ ka taɲa maliyɛnw ko in kɔnɔ denmisɛnnin ganaw denmisɛnnin cɛsirilenw minnu y'a jira k'a fɔ jamana in kama olu bɛ taa anw lakana walasa an ka se k'an ka baara ɲuman kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan Mopti kɔnɔ Segu kɔnɔ Sikaso kɔnɔ ani Kulikoro ni Kayi kɔnɔ cɛden minnu don marakaw b'a la bamananw b'a la fulaw b'a la maliyɛnw an ka cɛdenw taɲana o cɛdenw na a yira k'a fɔ maliyɛnw maa 2 yɛrɛ tun b'a la an ye minnu yɛrɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ parce que maa 30 ani maa 3 ko bɔɲɔgɔnko de don juguw nana don u ka baliw la ka du ka cogo jumɛn ka marifa ci cogo jumɛn fo ka taa se maa 30 ma o de y'anw yɛrɛ dabali ban maa 20 dɛ 18 de fo 30 ko 2 b'a la an sera ka 2 minnu an y'olu yɛrɛ ka ja ye bɔlɔlɔ sanfɛ an ɲɛ bɛ ja dɔw la bɔlɔlɔ sanfɛ an ye ɲɛɲiniw kɛ k'a fɔ ja minnu bɛ bɔlɔlɔ kan an y'a mɛn ko maa 30 minnu bɛ yen ko olu taɲana anw kumabɔli la nord la tani ninnu b'a la wa anw ye kunnafoni min yɛrɛ sɔrɔ olu kan fɔlɔfɔlɔ in ko o tɔgɔ ko sous-lieutenant karamɔgɔ Anne ani ka fara 2nan kan ni o ye sous-lieutenant Ali Konde k'olu yɛrɛ tun ye terima belebelew de ye terima 2 minnu ni u ye formation kɛ u ye san 4 formation kɛ maliyɛnw Allemagne ko tɔ kelen yɛrɛ tun bɛ Allemagne u yɛrɛ nana ni ka se ka na k'u bɛna anw kuma bɔ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka na anw dɛmɛ anw ka jamana kɔnɔ ko nin y'a kalo damadɔ de ye ni ma fili kalo 3 walima kalo 4 bɔɲɔgɔnko ala maliyɛnw anw ka cɛden joli joli bɛ yen minnu tora nin kɛlɛ in na ni kɛlɛ jugu in ni bɛnbɛn bɛ kɛlɛ in na mun de bɛ kɛlɛ in kɔ dɛ mun de bɛ kɛlɛ in kɔ exactement mun de bɛ yen pourquoi anw ka cɛdenw bɛ ka taɲa ta a bɛ k'an tɔɔrɔ a bɛ k'an tɔɔrɔ an b'u saba duwawu de la minnu d'an bɛ nin kɛlɛ in na maliyɛnw an b'a f'u ye ala k'u lakana nka Corno yɛrɛ ka jateminɛw na ne kɔni bolo ne hakili la kɔni ni ko bɛ ka taa ta stratégie 2 dɔrɔn de bɛ ne yɛrɛ Corno bolo n'i y'a dan ne ma exactement
n'a sɔrɔ la kɛlɛ in a bɛ ka tan ta an ka maaw bɛ ka to a la hali n'a sɔrɔ maa kelen maa fila don o ye adamaden de ne ko munna kɛlɛ in sigikafɔ tɛ k'a la ni sigikafɔ dɛsɛ bɛ ka kɛ ko in na munna yɔrɔ in yɛrɛ tɛ to yen dɛ an ka yɔrɔ in to yen fɔlɔ an ka ko in jate minɛ dɛ yɔrɔ in ka to yen c'est à dire que an k'a to yen fɔlɔ kumaw ka jate minɛ fɔlɔ maa minnu n'anu bɛ ɲɔgɔn na n'u diminen don an kɔrɔ ko maa minnu tɔgɔ b'a la Amadu Kunfa ni Iyad ninnu an b'olu de tɔgɔ mɛn a bɛ se ka kɛ jugu wɛrɛw bɛ ko in kɔnɔ an bɛ mun kalama wa an y'a mɛn fana k'a jugu belebeleba dɔw bɛ yen nɔ k'olu caman bɛ Bamako kɔnɔ an t'a ni tiɲɛ don n'u bɛ yan nɔ u ka bɔ an n'u ka kuma dɔ ka bɔ fali in na ten dɔ kɛra jolibɔ de la quoi anw ka cɛdenw ka d'an ye an ka sɔrɔdasiw ka d'an ye an ka gendarmew ka d'an ye olu minnu bɛ jɛ u ni kɔ maliyɛnw k'a fɔ k'u bɛ taa jamana in kuma bɔ a maliyɛnw n'an y'a mɛn k'a fɔ k'ale maa kelen taɲana a kɛlɛ la a bɛ mun d'anw na c'est à dire Ala n'a kira de b'a dɔn nka an ka faama minnu ni aw fana bɛ Bamako yan mun ko de bɛ sen na exactement wulikajɔ jumɛn de kɛmɛ nin ko la anw ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka faamaba caman bɛ yan minnu bɛ kɛlɛw ɲɛdɔn an ka faama caman même an ka vice président ye Asimi Goyita yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ kɛlɛ dɔn kosɛbɛ Wage bɛ kɛlɛ dɔn anw ka cɛden joli joli bi yan ko ninnu bɛ an kunna yan waati u bɛ kɛlɛ dɔn anw bɛ fɛ vraiment nin ko minnu n'a bɛ ka taa nin cogoya in na ɲɛ dɔ ka fɔ an ye a la fura ka sɔrɔ nin ko in na anw bɛ fɛ dɔ ka bɔ nin joli bɔ in na ten vraiment exactement ko dɔ ka ɲini a ko la quoi an mago b'o de la nin waati in na mais regardez maa 33 maa 14 bananiba don kosɛbɛ minnu yɛrɛ bana an y'a mɛn ko wulikajɔ kɛr'u la ni ka se k'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ko kɛnɛya bɛ se ka da u ka ko la maliyɛnw l'heure est grave an bɛ dugawu de sama an ka cɛdenw ma yanni an ka kalanbiri sɔrɔ n bɛ tila ka segin ka na tuguni kumakan caman bɛ yen minnu seginnu talen don n bolo an bɛna kalanbiri ɲini kalanbiri ale ye Mali journaliste ba ye Seka Jara ale fana ye journaliste ba ye olu fana ka wulikajɔ bɔra mun kan u ka investigation bɔra mun kan investigation bɔra kɔrɔ de ko ɲɛɲini u ye ko in ɲɛɲini u yɛrɛ bolo fura jumɛn b'a la olu y'an kɔrɔ ye tali olu fana ye ko sɔgɔbɛ ne ko ni kɛlɛ banbali juguw bɛ ka na anw ka cɛdenw bɔnɛ u ni la ta fura jumɛn de b'a la exactement dɛ ne ko an kan ka mun de kɛ dɛ anw kunnafonidilaw de kan ka o lajɛ o kunnafoni du ni o ko ɲɛɲiniw na ka se k'a lajɛ maa minnu bɛ k'u b'an kunna ka se ka hakililaw di a ko la pour que lafiya bɛ se ka na ko la cogo min na maliyɛnw nin waati in na an bɛna se k'a lajɛ ni ka se ka kalanbiri Alexis Kalanbiri an bɛna ale wele nin waati ni kunkurunin na walasa ka se ka ɲininkali ninnu caman bolo da a la a ka se ka an bɔ a caman kalama ka fɛn fɔ an ye fɛn mun bɛ k'an bɛ faamuyali sɔrɔ a la nin ko in kɛra kunasini imagine kunasini an y'a mɛn maa 11 o b'a jira k'a fɔ maa 11 minnu n'a kun fɔra k'olu yɔrɔ ma dɔn donc a bɛ se ka kɛ sataw kun b'olu la a bɛ se ka kɛ balotaw kun bɛ yen nka a nana bɔ 11 yɛrɛ ka na 15 20 30 wa a cɛden bɛɛ kelen kelen na u tɔgɔ bɛ yen denbayatigiw don u bɛɛ dɔn bɛ donc nin waati in na maliyɛnw an b'a lajɛ ni ka se ka kalanbiri ka se ka ale wele nin waati ni kunkurunin na olu ye enquête mun kɛ ko in kɔnɔ a ka se ka o da jamanadenw tulo kan ka se ka ɲɛfɔli k'an ye ɲininkali minnu b'an bolo an bɛ olu fana tɛnku a la pour que hali bi an ka dɔn k'a fɔ ko in bɛ situation mun na nin waati in na mun de bɛ se ka fɔ a la mun bɛ se ka ɲɛsin a la kunnafoni jumɛn bɛ se ka di a la walasa basigi bɛ se ka na cogo min na o de y'an ka laɲini ye Alexis Kalanbiri salamu aleykum kɔrɔ. Aleykum salam. somɔgɔw bɛ di. tɔɔrɔ tɛ yen. tari baasi t'i la. Anba. I y'an ka weleli jaabi a diyara n ye kosɛbɛ. Awa. Yarɔ i y'a mɛn sɔgɔmada in na an y'a ye k'an ka cɛden 33 ko olu tora kɛlɛ la Tesit ni o bɛ Ansongo mara la. Kɛlɛ in hukumu kɔnɔ ko ani jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na ko maa 20 olu de fana fatura. An ka cɛden 14 olu blessera. donc comme e fana ye kunnafoni dila ye donc aw ye an kɔrɔw ye aw fana ye wulikajɔ jumɛn k'a la nin ko in na c'est à dire ko in bɛ situation jumɛn na aw bolo. A ma nɔgɔ i b'a dɔn kabini jadi nin daminɛna denmisɛnnin caman filitigiw bɔnɛna u ni na nka farancɛla fanga in nani tile 2 mɔgɔw nisɔndiyara ka tugu u ye kariti fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn na a kɛra ni an ka se yen bon a bɛɛ yɛrɛ kun y'a fɔ ko an ka mɔɔw y'u dɔrɔnsen falen o de nana ni yɛlɛmani nin nka min don bɛɛ jɛn'a ma k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ni ɲɛ b'a la n'i b'a dɔn o kɛlɛ ka nɔgɔ ka to ni
bala i t'a dɔn maa min don i t'a dɔn a bɛna bɔ yɔrɔ min na i t'a dɔn i jugu ye maa min ye a ma nɔgɔ wa u ka miirina ye min ye o ye ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn y'a dɔn tiɲɛni ka nɔgɔ ni ɲɛni ye ayiwa bala min don kɔni baara nɔgɔ tɛ tile kelen kɛlɛ tɛ nka min fɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bada de don o bada ye min ye o ye n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la su t'a la tile t'a la sɔgɔma t'a la wula t'a la waati bɛɛ i labɛnnen ka kɛ waati bɛɛ i ka sigi n'a ye k'a fɔ jugu bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka dɔɔnin bɔ a kɔlɔlɔw la. D'accord mais maintenant kɔrɔ c'est à dire que nin fɛn fasugu fura jumɛn de b'a la tari est ce que yɔrɔ in an tɛ yɔrɔ in to yen nɔ fɔlɔ an ka sigi ka fɔw jateminɛ a la walima stratégie jumɛn kan ka bɔ a ko la e yɛrɛ bolo. Ayiwa sigikafɔ ni mugudun tɛ barafɔ sa n bolo bɛ n'a dayɔrɔ don sigikafɔ ye diyagoya i ni mɔgɔ kɛlɛla cogo o cogo kɛlɛ la i sera mɔgɔ la i ma s'a la a ser'i la o a laban ye sigikafɔ in de ye ayiwa i bɛ sigikafɔ kɛ n'i b'a dɔn i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na ayiwa n'i b'a tigi hakilina dɔn a bɛ sigikafɔ kɛ nka a gɛlɛya ye min ye o ye k'a fɔ maa t'a dɔn maa minnu don ɲɛmaa kelen t'u la hakilina kelen t'u la i ni dɔw bɛ kuma bi olu b'a fɔ an sago ye sariya ka sigi sen kan dɔw b'a fɔ sini an sago ye faransi ka bɔ yen a kuma ka ca a ta ka segin ka ca ayiwa a ma nɔgɔ hali dɔɔni k'a fɔ ko kuma ka kɛ u fɛ nka diyagoya don mɔgɔ ka sɔrɔ n'a sɔrɔ fasodenw don ka tugu min fana y'a gɛlɛya ye caman b'a la sisan minnu ti an ka jamana maa ye minnu danbew n'an ta ti kelen ye o b'a minnu t'a to an ka se ka ɲɔgɔn faamuya teliya la ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ o ka fisa n'a bɛɛ datugu o n'a mɔgɔ caman ni lakana. mais bolo kɔrɔ est ce que sigikafɔ ye parce que an ye sigikafɔ caman ɲɛɲini ani a ma ninnu cɛ ka caya ne hakili la est ce que sigikafɔ bɛna se ka kɛ a fura ye parce que n'an tora tan tɔ est ce que hali bi jugu tɛna lajɛ ka caman kɛ anw ka cɛdenw na wa. sigikafɔ ye fura ye n'a sɔrɔ an bɛ s'u la y'a dɔn yan m'a sɔrɔ a banna. N'i y'a ye sigikafɔ kuma bɛ fɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ an ka fura ɲini o ye de k'a fɔ kɛlɛ la ninjɛ la ayiwa an ma ɲɛ sɔrɔ a la ka tugu n y'a fɔ cogoya min don kɛlɛ min don surasiw ka kɛlɛ tɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ kɔrɔlen cogoya min na a ma nɔgɔ ayiwa n'i ma se mɔgɔ la n'i bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya walasa ka dɔw kisi y'a dɔn kɔni o fɛnɛ ka kan. kosɛbɛ donc maintenant e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nakɔrɔfɔ laban na pour que hali bi an k'a dɔn k'a fɔ an jigi kana waro a ko la hali bi an ka cɛdenw kunna. ayiwa n bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ cɛ n'a ka gɛlɛn a ka fɔ ko minɛnko don cɛ n'a ka gɛlɛn k'a fɔ ko hali kɛlɛdenko don nka min don fɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maa kelen baara tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ye ani maa yeleke yera u ka se ka weleli kɛ n'olu fana ye weleli kɛ ayiwa kibaruyaw bɛ se minnu ma u ka se ka u tanga ka tugu n'i y'a ye tuma bɛɛ ni min ye u fanaya o bɛ fa o di mɔgɔ wɛrɛ timinandiya ka ɲɔgɔnna kɛ ayiwa fɔ an k'an dɔn sen yɛlɛma an bɛ yɔrɔ min na kɛlɛko in na fɔ an k'an dɔn sen yɛlɛma hali bi. Merci beaucoup kɔrɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye. D'accord donc Mali a bɔra ka Alexis Kalanbiri ale ye kunnafonidila ba ye Mali kɔnɔ a ye mun fɔ ko f'an k'an ka donsenw yɛlɛma ka donsen yɛlɛma cogo di donsen kɔrɔ o ye stratégie de f'an ka stratégie yɛlɛma stratégie mun n'a bɛ se ka na ni fɛn caman ye anw ka jugu minnu bɛ parce que a ye kuma dɔ fɔ c'est très important je souligne a ko kuma la ni ne maa yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn i ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na i ka teli ka o tigi faga nka i t'a dɔn i ni maa mun yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na k'o kɛlɛ ka kɛlɛ o ye tiɲɛ ye je suis d'accord i t'i jugu dɔn i t'a dɔn i jugu duguma yɔrɔ mun na i t'a dɔn i jugu bɛ sunɔgɔ la yɔrɔ mun na i t'a dɔn i jugu n'a sɔrɔla a bɛ ni kɔrɔ ni tile parce que maa minnu n'an bɛ ɲɔgɔn na lâches de don dɛ lâches don an k'o fana fɔ parce que u bɛ se ka bali ka bɔ an ka cɛdenw ni tilebi cɛ à tout moment o de ye problème yɛrɛ o yɛrɛ de ye problème belebeleba ye an t'a dɔn maa minnu fana don u bɛ dugumakolo kɔnɔ wa u kɛ bɛ ka dingɛ de se k'u da wa jɔnni bɛ k'u jukɔrɔma tintin san joli joli anw bɛ nin kɛlɛ in na kɛlɛ min bɛ yen k'a dɛsɛ ka ban a kɔrɔ dɛsɛ ka dɔn sinon bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan
laɲini mun bɛ anw na o ye bɛn ni sabati de ye laɲini mun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ depuis lawale la depuis anw ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw tile la maliyɛn yɛrɛ filɛ nin ye bɛn ni sabati de ka di maliyɛn ye maliyɛn tɛ juguya dɔn ni ye maliyɛn dimine ye cogo dɔ la fo ka se degré dɔ ma i b'a dɔn k'a fɔ tigi juguya mun ni ye maliyɛn dimine dɔrɔn i b'a sɔrɔ a dan tɛmɛna de o de ye Mali problème ye sinon anw de maa jugu ye nka k'a ye k'a fɔ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u dɛsɛmɛ ka dɔn c'est que juguya de bɛ ko in kɔrɔ c'est que maa dɔ de bɛ ko in na maa minnu bɛ k'u dɔnnen tɛ o de ye kɛlɛ in juguya kosɛbɛ kosɛbɛ sinon k'a fɔ k'anw ka cɛdenw ko cɛ gɛlɛnw t'u la o tɛ dɛ u bɔra ka cɛ fila mun ye tɔgɔ fɔ ni o ye sous-lieutenant karamɔgɔ Anne ani ka fara sous-lieutenant Ali Kɔnde kan ninnu ye terima filaw de bɛnnen an ye minnu ka information sɔrɔ tɔ ninnu an tɛ olu dɔn kosɛbɛ nka an bɛ ninnu dɔn an y'a dɔn k'a fɔ ko tɔ kelen yɛrɛ o yɛrɛ formation belebeleba de kɛ Allemagne dugu kɔnɔ donc maliyɛn o b'a jira ko de bɛ yen o b'a jira k'a fɔ nin ko mun n'a kɛra an b'u sama duwawu la an ka cɛ 37 maliyɛnw an b'u sama duwawu la nka fo stratégie dɔ de ka jateminɛ nin tɛ se ka continuer tan anw b'a fɔ hali bi faamaw ye nin ko in a kana bila tan an tɛ se ka nin mɛn don o don maa 2 maa 3 maa 4 maa 30 maa 10 an kɔrɔw an dɔgɔw an balimaw a b'an dusu wɔɔrɔ don o don an yɛrɛ teriw b'a la an bɛna tila ka Sega Jara sɔrɔ fo Faransi Sega Jara ale fana ye kunnafonidila belebeleba ye a fana ye wulikajɔ caman kɛ ko in na k'a ko ɲɛɲini an bɛna tila ka Sega sɔrɔ nin waatini kunkuruni na walasa Sega fana ka se ka fɛn caman fɔ a kan mais en même temps Yusuf Mangara bɛ n kɛrɛfɛ ni o ye n ka ɲɛmaa ye n bɛ kɔrɔfɔ d'ale ma ale fana ka hakililata ye mun ye nin ko in na ale bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na parce que depuis IBK ka waati IBK yɛrɛ ka waati an y'a ye maa 20 sara maa 30 sara f'an dusu bɛ kasi maa 10 sara mais IBK bɔlen ni sisan cɛ kalo joli bon yɛlɛma belebeleba kɔni ka don a ko la kosɛbɛ ne kɔni ka jateminɛ na nka a ka d'an ye yɛlɛma ka don a la an fana bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo o cogo an b'a kɛ nka an b'a k'an da kɛ kumaba de ye ten to de kɛra kumaba la il faut que an k'an ka cɛdenw dɛmɛ hakili ɲuman na an k'u tɛmɛ duwawu la an ka faama minnu b'an kunna olu fana ka na u sigi ten bureau climatisé kɔnɔ même si hali n'u kɛra ministre ye a ka d'an ye u ka hakililaw di hali bi ka continuer ka hakililataw di parce que an ni jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na an ma se ka juguw dɔn ɲɛma tari baasi t'i la somɔgɔw bɛ di i bɔra ka ni kunnafoni goma in mɛn an bɛɛ wulila ka ni kunnafoni goma in mɛn an y'a mɛn depuis kunasini ko maa 11 kɔfɛ an tilala kana kunnafoni mɛn sɔgɔmada ye tuguni k'a fɔ ko a dafara 33 la bon mun y'an dabali yɛrɛ ban kosɛbɛ et puis an ye maa min ka communiqué c'est le communiqué du chef d'état-major général des armées donc ale de bɔra ni ka se ka kunnafoni in cari k'a jira k'a fɔ maa 33 wa ko kɛra cogo min na a y'a fɔ wa an ka cɛden minnu fana n'u fana banana k'u taara hélicoptère la ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsobaw la donc e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ n na yan'an ka Sega Jara sɔrɔ. Ok, Thierno, n b'i fo i ka weleli la. Aujourd'hui c'est un jour qui est triste. Vraiment. An ye communiqué u ye depuis kunasini ka taa se kunu ma kosɛbɛ donc an yɛrɛ parce que kabini kunu communiqué kɛra k'a fɔ ko maa 10 ani damadɔ sara dɔw ko an yɛrɛ ye publication kɛ mais maaw sɔrɔla minnu y'a fɔ ko non ko chef d'état-major tɛ ka tiɲɛ fɔ ko maa 30 ni kɔ k'o de taɲana bon moi je pense que k'a fɔ ko tiɲɛ fɔbaliya ou bien ko nkalontigɛ don o tɛ mais ni enquête nationale bɛ kɛ terrain kan il faut être sûr d'abord des informations que tu vas donner à l'opinion nationale. La raison pour laquelle, pour qu'un nombre de morts déterminé, ça prend un peu de temps. Voilà, donc ni mamou nous tourna, c'est des personnes disparues. Bon, disparues, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut qu'il tanyana, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ben nina fait, mais au bas il a des qu'il faut qu'il maille follow. Donc il fallait que au Kobega Sikisenga, voilà ça, chef d'état-major a roulé. Ça fait partie de son rôle. Ka communiquer ka jamanadenw kunnafoni ani an ka partenaire minnu bɛ yen k'a fɔ ko an ka cɛdenw cɛla ko ni maa hakɛ o bɔnɛna o ni na o ntanyana an ni juguw kɛlen ka kari ɲɔgɔn na donc o de hukumu kɔnɔ après les enquêtes les recherches a yirala k'a fɔ ko maa 33 o de fara an ka cɛdenw na bon Thierno je pense que i kɛra Mali fɛ o i ma kɛ Mali fɛ o à partir du moment que pitié fitini ou bien hadamadenya gasi fitini de b'i dusukun na mɔgɔ i tɛ se ka kontan mɔgɔ si ka saya la d'autant plus que Mali sɔrɔsiw de don ce sont des gens qui se sont sacrifiés u bɛ wuli k'u ka denbayaw to yen nɔ c'est-à-dire que denw b'u la cɛw b'u la burankɛw b'u la furukɛw b'u la u bɛ wuli de k'u ka denbaya bɛɛ to o kɔfɛ ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ walasa ka se ka Mali kumabɔ bon malheureusement depuis 2012 fo ka na bila bi la Thierno escalade de violence de bɛ yen vraiment donc solution est-ce que solution yɛrɛ bɛ yen nɔ an ma mun kɛ mais voilà bon kɔrɔ Alexis Kalanbiri ka kuma diyara ne kosɛbɛ parce que a ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw kan k'o faamuya c'est malheureux ça fait mal c'est-à-dire que nin ko in na i b'a sɔrɔ fɛn camanba de bɛ yen nɔ an da kan ka don mun na
ko caman ba de bɛ mun ka ye ani mun kan ka falen ou bien mun ma ye mun kan ka ɲɛnabɔ mais guerre asymétrique de don guerre asymétrique tɛ dɔwɛrɛ ye i ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na ɲɛda t'a la a bɛ se ka kɛ maa nasugu a bɛɛ ye donc raison pour laquelle c'est un combat de longue haleine ça veut dire que fɛn mun don a ka jan kosɛbɛ je mets exemple ta États-Unis kan o ni Irak karilen ɲɔgɔn na ça veut dire que o kɔfɛ a nana yɛlɛma ka kɛ terrorisme ye kɔfɛ o taara ka taa Afghanistan k'u bɛ taga ka taa Ben Laden faga ils ont fait plus de 10 ans là-bas mais il y a des centaines de milliers de soldats américains qui sont morts sur les théâtres d'opération donc ça veut dire que olu mun ye première puissance militaire au monde première puissance nucléaire au monde u ni ninnu karila ɲɔgɔn na cogo min u ka maa 100,000 ni kɔ o de sara olu sara malgré que c'est se wolu non mais n'a fɔra ko puissance militaire kɔni mɔgɔ ni américains tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na o russiw n'u chinois n'u ka ko bɛ militairement u bɛ Amérique duguma bon olu dun filɛ u ka maa ba yirikaw de sara des centaines de milliers bon Mali dun ye fantan jamana de n'i ko ko sur le plan militaire yɛrɛ si je me trompe pas il y a 180 à peu près un peu moins de 200 pays dans le monde. Donc, le Mali est classé où là, on est très loin dans le classement. C'est bataille raison pour laquelle partenaire où il y a Borakoka, quand on a vu qu'on a demain, nous, ministre force Takuba, France, on a eu un chama. Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a une opération nationale avec un dessous de caché avec Tigana, on se demande réellement qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, et comment on a est-ce qu'il y a un tenue mais ma foi, non, ça c'est un esprit défaitiste ou des solutions. Ça fait partie du Mali. Oui, ça fait partie du Mali. Bon, c'est pas parce que quand faut qu'on y ait un songo ou qu'il y ait Tessit ou qu'il y ait Kidal ou Bourem ou qu'il y ait Motimara Fanola, qu'il faut qu'on ils ne se reconnaissent pas maliens. Des millions de personnes qui vivent sur ces territoires-là, qui sont maliens, qui aiment ce pays et vraiment, qui se battent chaque jour, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de dire qu'ils sont maliens comme toi et moi. Donc, ils ont dit ça. Non, c'est pas abandonné. Même pas faut c'est-à-dire que moi, tout ce que comment faire, mais comme Sega Jarabi et Linka, Amina Klaka, comment d'aller massisa, mais il y a nos chaînes, pourquoi? Parce que moi, le MINUSMA est réel, le MINUSMA Moka Kambambi, à reporter ça. Et ne koro jatemine, ni bi gere aloluka kana. Ni bi gere kana même c'est-à-dire maître damaro dron ou bien faut ko mungera c'est-à-dire il va sur là il y a des gars gere al koko era la jango ka faut qu'il attaquer c'est un problème il va sur là aluka sentinelle ou bi sanvela la bon ne ben yere nyinga c'est-à-dire que ou bi balka ta on ka mun attaquer muna o nyona sécurité face ko tseka ken on ga kauna c'est ce que je me demande toujours c'est-à-dire que ne ba al ni numballa anga mo la chuko chuko c'est-à-dire que u ka nga leje ka défense na suko do de depuis yoro janfe ma do ka bla nyefe munu mi kono na al ni kodo et déclencher la drogue qu'on a mon cas de problème d'oreille bon ne bien rien ni ne ko on do tsaka kya ok tu regardes ni c'est très important bon ibaro ka foko armée ga service de communication maintenant nous va faire ko tire pas voilà donc oui armée ga service de communication bon à côté de cela Soracia est faible on va faire ko la grande miette c'est-à-dire qu'à l'intérieur ça ne parle pas c'est vrai tu as les devoirs des réserves comment on peut itse ko fo bon est civil bon moi j'ai eu une formation paramilitaire quand j'étais plus jeune ali demseni munta anata et mame tashi blaku ala ka hinula ou tchela i bɔra ka lieutenant dɔ tɔgɔ fɔ ko lieutenant Condé ale ne dɔgɔkɛ jate de don olu y'an ka cadet fitininw de a fana prisonnier militaire kɛ donc pour te dire que secret dɔw bɛ yen nɔ anw tɛ olu kalama c'est vrai an t'u kalama donc qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain o ye kelen ye bon kuma caman bɛ fɔ an bɛ dɔw mɛn bon sɔrɔsi bon n'an tɛna sɔrɔsi tɔgɔ fɔ wa maa dɔw yɛrɛ bɛ théâtre d'opération kan terrain yɛrɛ kan olu fana bɛ kuma dɔw rapporter ka na k'o f'an ɲɛna. C'est-à-dire que souvent, on est attaqué par surprise. Allez, là, je donne un exemple tout bête. Je n'ai pas un téléphone. Je sais que ce n'est pas un bon exemple. Mais je vais vous dire, pour ce qui est là, il y a un permis là. Comme M. Mangala, ce que vous faites là, vous savez que vous êtes en infraction. Donc, effectivement, quand vous avez un téléphone, pigi mouné, ko absega srabagan kasara chaya ko ngako ala nga chede mun be théâtre d'opération ça c'est un tout petit exemple que je donne ma foka be odede ko ala nga chede mun be théâtre d'opération ko souvent ils sont pris par surprise ko parce que ko ils sont divertis ça veut dire ou hakli tout est là ala ci kala miro le fond ça veut dire il faut être sur le pied de guerre il faut être sur ses gardes 24 heures sur 24 relève-vous mena au cas black là, il faut qu'à 6 heures là, il faut qu'à table on a 6 heures du matin là, on peut se attaquer à tout moment. Parce que ce sont des gens qui planifient leur attaque pendant des semaines, des mois durant. Avec comme il faut que on fait beau attaquer au ratim là. Il va que là, Malini a partenaire ou franc, a mis une opération d'envergure donc, a mis zone belé barota ka quadriller, ka ratissage que. Donc nan nous fait ben a mis sous fera ma keme flama keme nani. Mais nous fait beau contre de préparer. Quand on a attaquer. Bon quand on me positionne maintenant. Et voilà quand on fait les tikili avec dépend ma hakem be
kan kɔnɔna la a bɛ dépend sɔrɔsi hakɛ min bɛ yen nɔ a bɛ dépend population hakɛ min bɛ yen nɔ a bɛ dépend a bɛ zone min na est-ce que a kan ye kan fitinin de ye kan belebeleba de don protection jumɛn barricade jumɛn de bilalen don a kama bon cɛ n'o kanw position tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ kan dɔw attaquer ka di ka tɛmɛ kan dɔw kan bon i b'a sɔrɔ u b'a ye k'a fɔ ko Mali armée bɛ se ka attaquer yɔrɔ min na de façon vulnérable là où on est vulnérable k'a fɔ an ka faiblesse dɔnnen don yɔrɔ la u b'an attaquer o yɔrɔ de la o sinon minnu tɛ wuli ka t'u ɲɛsin Moti kan ma vraiment minnu t'u t'u ɲɛsin Gao kan ban o ye tiɲɛ minnu tɛna k'a fɔ k'u bɛna Bamako chef d'état-major la mais ils peuvent pas parce que c'est des endroits qui sont très bien gardés mais an ka kan misɛnmanin minnu bɛ yen nɔ où il y a peut-être 200 300 soldats ou 100 soldats qui sont postés là-bas où tu les attaquer. Bon, peut-être que la hiérarchie militaire doit changer de stratégie. Moi, je ne suis pas militaire, donc je ne peux pas les savoir. Mais la question quand même reste posée. Reste posée. D'accord. Amina Sega Jara sɔrɔ ni waati na Yusu. Vraiment ni kɔni ni ŋɛmɛ ka malien ni ŋɛmɛ ka bɛɛ dusu kasi angele ka kunnafoni mais a ma diya n ye. Vraiment 37 o cayara dɔɔni. Ni ne yɛrɛ kɔni don vraiment ni ye ne kɛ sɔrɔsi ye ne tɛ sunɔgɔ fiyewu Yusu. Ne kɔni ne bɛ se ka sunɔgɔ tilefɛla nin de fɛ. Mais Toro mais sufɛ ne tɛ da o. Mais a ma fait cours de 6h à 6h wa. I bɛ se ka attaquer à tout moment. Et puis bon tu es un être humain. C'est-à-dire que hadamaden organisme bɛ fɛn dɔ. Non sufɛ ne tɛ sunɔgɔ fiyewu. Mais sufɛ ne kɔni bɛɛ bɛ fɛrɛ ka sunɔgɔ fo ne o la. Ne bɛ sigi o de la. Sufɛ ko ni tilegan ko t'a la o Toro. O ye tiɲɛ. Voilà. Et puis tu es un être humain. I kɛra sɔrɔsi cogo cogo i bɛ sɛgɛn dɛ. Kosɛbɛ ça c'est vrai. D'accord. Sega salamu alaikum. Walaikum salam Thierno. Ba somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. Ba an bɛ fɛ k'i présenter maa minnu t'i dɔn. Sega Jara yɛrɛ ye jɔni? Ne tɔgɔ Sega Jara n fana ye kunnafonidila ye n bɛ baara kɛ Mali Actu la bon en même temps n fana bɛ kibaruyaw jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'an hakilinaw di réseaux sociaux sanfɛ. D'accord. Donc maintenant Sega an y'a ye ni attaque min kɛra ntɛnɛn kana bila bi la an bɔra ka communiquer mais chef d'état-major ka communiquer mais donc maintenant e mun faamuya ko la e mun faamuya la? Thierno an bɛ se ka min fɔ nin ko la o ye de Mali kɔni kabiri 2012 kana bila fo bi la gɛlɛya kelen minnu bɛ an kan o gɛlɛya kelen ninnu de bɛ ka continuer olu kelen ninnu de hali bi an ma fɛɛrɛ sɔrɔ u la parce que an ye wulikajɔw caman caman kɛ Maliko la kana se fo fanga kɔrɔ tali ma fo sɔrɔdasiw nali ma a kun kɛra maliyɛnw caman ɲɛna ko Mali kura ko bɛna bila sen kan ko ko dɔw bɛ sen kan fɔlɔ ko olu kɔni ko fu bɛna siri olu dan na nka an y'a ye kabiri fanga kura mɔgɔ ninnu kɔni nana foyi ma falen hali tenitigiw ka sira fɛ la donc o kɛlen ka an dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ an kun Mali degelen tun don an kun bɛ ɲini ka dege nin na an ka sɔrɔdasiw ka sa caman baden fo ka se 100 ni kɔw ma an kun bɛ ɲini ka kɛ an taabolo ye nka kabiri sɔrɔdasiw nana an y'a ye yɛlɛma ma don o la o kɛlen bɛ ka bɛɛ dusu kasi bi kosɛbɛ kosɛbɛ yɛlɛma ma don a la sɔrɔdasi ka sa o ye an bɛ se ka fɔ o ye latigɛ baara bɛɛ n'a a risque don i bɛ don sɔrɔdasiya la o kan. Oui mais Sega pour que n ka nin ka kuma tigɛ est ce que depuis sɔrɔdasiw fana sigira fanga la est ce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye maa caman ka sa nin cogoya in na wa? Nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye dɛ Thierno nin ye fo siɲɛ sabanan ou naaninan de mɔgɔ caman bɛ sa min na kabiri daminɛ la u tun bɛ na ni suw ye o kɛra siɲɛ kelen k'a fɔ parce que ko i bɛ ka kungo ko suw tɛ se ka na fo a laban na suw yɛrɛ fana tɛ na la bilen donc nin kɔni an bɛ se k'a fɔ n ko nin anw ma yɛlɛma ma don kow la parce que n'i ye a jateminɛ anw ka sɔrɔdasiw anw ye degun minnu bɛ anw ka armée kɔnɔ parce que nin ye armée kɔnɔ degun de ye kuma dɔ bɛ u b'a fɔ ko armée kuma tɛ fɔ o tɛ démocratie kɔnɔna ye armée kuma ni gɛlɛya ni attaque kɛra an ka denmisɛnninw ka sa tan parce que 33 min fɔra o ye min de fɔra fɔlɔ ko su min yera su bɛɛ ma ye yɛrɛ mais k'a ye k'a fɔ ko hali anw ka faamaw t'a dɔn cɛ hakɛ min tun bɛ nin kɛlɛkɛyɔrɔ in na t'a dɔn cɛ hakɛ min tun bɛ nin poste in na o de bɛ anw dabali ban kosɛbɛ suw tɔgɔ tɛ suw la o bɛ anw dabali ban kosɛbɛ anw kɔni bolo jamana kɔnɔ ni denmisɛnninw donna sɔrɔdasiya la déjà minnu n'i y'a jateminɛ fɔlɔ minnu tun bɛ bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ parce que an ye étudiants ka jatew lajɛ olu ka rapport y'a jira ko n'olu ye mɔgɔ minnu former hali k'u kɛ bataillon ye ko faamaw tɛ o bataillon kelen bila ka taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen ko dɔw yɛrɛ bɛ bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ ka sɔrɔ formation ma ban donc ko parce que ko u mago bɛ sɔrɔdasiw la o b'a jira k'a fɔ denmisɛnninw bɛ taa expérience t'u la kɛlɛ dɔnni t'u la u bɛ taa bila mɔgɔw kan ni mɔgɔ minnu ma kalan ɲɔgɔn fɛ donc u tɛ kɛlɛ cogo dɔn cogo si la bon o waati kelen na minnu bɛ kɛlɛ cogo dɔn jamana ye nafolo kɛ ka minnu dilan ka ɲɛ k'u kɛ kɛlɛ cɛbalenw ye kɛlɛ cɛfarinw ye olu bɛ bureau kɔnɔ gouverneur ni faamayaw la yarɔ kɔni anw ka kɛlɛ a ɲɛnabɔ cogo t'a la dɛ donc denmisɛnnin ninnu kɔni bɛ taa nin cogo la tan ko relève kɛtɔ
u bɛ faga an ka sɔrɔsiw bɛ faga de tuma bɛɛ nin cogo la donc a bɛ mɔgɔ dusuma kasi kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ faga ni fagacogo kelen in de la a bɛ ɲini ka san 10 sɔrɔ sisan bon o fagacogo kelen in dun enquête ma deli ka kɛ anw ka jamana famaw fɛ ka a ɲɛɲini k'a dɔn mun de la anw ka sɔrɔsiw sara jɔn de ye faute kɛ ko o tigi ɲangi an ka tribunal militaire ma deli ka mɔgɔ juger ka a condamner Mali la o ma en tout cas anw ma bɔ a kalama bon rapport y'a yira fɔ o ma deli ka kɛ bon sariya dun ni armée ta k'a lajɛ armée bɛ baara kɛ ni sɛbɛnfura dɔw de a bɛ fɔ minnu ma ko livre blanc ani condition d'engagement o ye kɛlɛkɛcɛ depuis bɛ don sɔrɔsiya la a bɛ fɔ de i kan ka kɛlɛ kɛ ka se fo niveau jumɛn ma i n'i kan ka to ni kɛlɛ la ka se hakɛ jumɛn ma i n'i kan ka boli de i kan ka boli ka se hakɛ jumɛn ma kɛlɛ bɛ kɛ n'o de ye minnu ye nin commandement ni relève ninnu a ɲɛmɔgɔya tun bɛ jɔnw bolo yalima u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa walima kibaruya bɛɛ tun b'u bolo wa anw ko teriw bɛ anw na anw ka jamana kɔnɔ mais hali ni ye a jateminɛ hali anw ka mɔgɔw attaqueli min kɛra nin ye tan hali ka taa suw nɔfɛ anw tɛ se ka taa an ka suw nɔfɛ ni MINUSMA ni barikani ma an dɛmɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko degun belebele bɛ yen min ɲɛfɔlen tɛ maliyɛnw ye donc kɛlɛ in dun n'an tɛ se ka kɛlɛ in gagner sɔrɔsiya sira fɛ jamana ye fɛɛrɛ de an ka fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini mankan bɛ suman cogo min parce que an denw de bɛ ka sa anw tɛ tubabuw a tɛ foyi tiɲɛ olu ye an bɛ san 100 kɛ tan an bɛ san 30 60 a tɛ foyi tiɲɛ olu ye tant olu b'u sago sɔrɔ donc mɔgɔ wɛrɛ tɛna na anw ka kɛlɛ in ban maliyɛnw de bɛ wuli ka fɛɛrɛ ɲini ka kɛlɛ la. Ok, maintenant Yusuf ko ka fɛn ka ɲininkali dɔ tɛnku la ɲama. Ok, Sega, salam alaikum. Walaikum salam. Voilà. Ne tun bɛ fɛ ka question fila poser i kunna. I ka kuma kɔnɔna la i ye argumentation caman di qui sont vraiment à mon avis très convaincantes. Maintenant ne ka ɲininkali fɔlɔ e bolo hiérarchie militaire nɔ bɛ an ka denmisɛnnin ninnu ka saya la wa? Parce que ka taa 2012 la ka na bila bi la attaque caman bɛ ka kɛ e bolo attaque ninnu bɛɛ ye kelen ye wa attaque ninnu bɛ kɛ cogo di komi i yɛrɛ ye kunnafoni dila a bɛ se ka kɛ information dɔw b'i bolo a kan bon ni n ko ko l'armée c'est la grande mais ça c'est au sein de l'armée mais pas à l'extérieur donc n ka ɲininkali filanan ye mun ye i ko ko an bɛ se ka guerre in gagner peut-être d'une autre façon donc e yɛrɛ bolo o façon o ye jumɛn de ye ni kɛlɛ ma se ka an permettre an ka se sɔrɔ juguw kan donc an bɛ se ka solution jumɛn adopter sisan. I ka kuma ɲɛna Yusuf problème bɛ Mali armée kɔnɔ c'est à dire que armée tun t'an bolo yɛrɛ de c'est à dire ni ko problème bɛ o ye kumaba ye quoi parce que armée yɛrɛ de tun tɛ donc an kun bilala IBK kɛlen ka fanga ta 2013 a tun ɲininiw fɛ u ka armée de bila sen kan bon ko daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ mais taalen ɲɛfɛ u nana se fo loi d'orientation ninnu ma et de programmation militaire n'i y'o ta k'o lajɛ wariko dɔrɔn tɛ kɛlɛcɛ ta b'a kɔnɔ kɛlɛcɛw kalanni n'u formeli b'a kɔnɔ bon mais an ma se ka armée yɛrɛ de sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ fo bi armée min bɛ se ka kɛ anw nimisi wasa ye o an ma o niveau de sɔrɔ hali bi bon n'i ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ɲininka olu b'a fɔ ko gɛlɛya ye min ye ko olu bɛ kɛlɛ la k'i tɛ se ka kɛlɛ labɛn ka k'i to kɛlɛ la c'est à dire que mɔgɔw tɛ tila fɔ kalan yɛrɛ de tɛ ban tellement u mago bɛ mɔgɔw la terrain kan mɔgɔw tɛ pɛrɛ a bɛ fɔ k'u ka taa terrain kan mɔgɔw tɛ pɛrɛ a bɛ fɔ k'u ka taa terrain kan parce que temps tɛ yen i m'a ye commandement bɛɛ mago bɛ mɔgɔ la bataillon bɛɛ mago bɛ mɔgɔ la donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye donc bi bi in na anw ma armée sɔrɔ armée min bɛ se ka an nimisi wasa kosɛbɛ kosɛbɛ minɛnko yɛrɛ sira dɔrɔn tɛ kalan sira b'a la dɔnniya sira b'a la sira caman b'a la bon anw ka armée kɔnɔ officier de ka ca officier dun tɛ kɛlɛ kɛ officier de ka ca jalabatigi de ka ca parce que politique mɔgɔw fana caman ye armée kɛ kɛlɛbolo ye donc n'i nana n'i ye jala di minnu ma olu bɛ to i bolo hali n'i bɔra a la ni kirikara kɛra olu bɛ k'i ka mɔgɔw ye bon o tiɲɛniw donna armée kɔnɔ mais sisan olu bɛ ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni mais k'a fɔ ko anw bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'a gagner mana na anw pɛrɛlen don o sira kan fɔlɔ en tout cas an bɛ don min na ko bi armée min b'an bolo bon n'an y'o dɔn anw kan ka an labɛn walasa au moins n'i tɛ se ka gagner i ka perte bɛ dɔgɔya cogo min kɔni i bɛ se k'o fɛɛrɛw tigɛ donc anw kan ka taa o sira de fɛ mais an tɛ ka o kɛ anw kɛlen bɛ ka an ka destin an ka siniɲɛsigi anw kɛlen k'o ta k'o confier mɔgɔ wɛrɛw la n'olu ye an bila yɔrɔ min na anw bɛ dan ye mais anw yɛrɛ bɛ fɛ an ka don da min fɛ hali bi maliyɛnw yɛrɛ dɛsɛlen don o sira ta. Oui mais Sega c'est-à-dire an kan ka mun de kɛ c'est-à-dire que an bɛ fɛ i ka don détail la c'est-à-dire que an ka armée kan ka mun de kɛ sisan pour que an ka se ka gagner. Ɲininkali awɔ tiɲɛna o ye ɲininkali filanan ye Isu ka ɲininkali filanan anw kan ka min kɛ maliyɛnw y'a bɛɛ fɔ ka ban maliyɛnw ye concertation nationale kɛ a tɔgɔ dialogue national kɛ dialogue national inclusif
dialogue national inclusif ke Maliens sikira Maliens buka degundo Maliens ko ka sikika kuma ko oni ani munu be nyona ka nu ka sikika kuma ko anga ben bon o gɛlɛya ma yɔrɔ nana ni min ye politique sira fɛ o gɛlɛyalen no parce que anw dɛmɛbaga minnu bɛ yen ni an ni bamatiw sigira o b'a jira k'a fɔ k'olu nakun t'olu la bilen bon anw dɛsɛlen bɛ sisan ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka an ni ninnu bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na parce que n'i ko k'an n'u ka sigi ka kuma fana mɔgɔ caman bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko u ka laɲini ye sariya ko ye k'an yɛlɛma k'an kɛ i n'a fɔ Afghanistan ninnu bɛ cogo min u bɛ k'o de fɔ bi mais n'i ye a ta k'a lajɛ groupe belebeleba fila de bɛ kɔrɔn fɛ groupe belebeleba kelen o dirigelen don ni Iyad Agali ye Iyad Agali an dɔ de ye o tubabuw de y'a kɛ terroriste ye Agali na a gɛlɛyara cogo cogo Iyad Agali ka kɛlɛ Iyad bɛ fanga ɲini dilan Iyad bɛ fanga ɲini dilan Iyad tun bɛ fɛ ka kɛ amonical de depuis n t'a dɔn n'aw hakili b'a la Malien minnu bɔra Libi n'u seginna ATT dɛmɛ d'u ma ko u yɛrɛ dɛmɛ a ma sɔn k'u désarmer ko yɔrɔ ninnu ma ɲi depuis olu na kuma fɔlɔ Iyad wulila ka s'u ma o wagati kelen ko ale bɛ k'u ka chef ye ale ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye ko k'ale kɛ u b'a fɔ min ma ye amonical o y'a sɔrɔ amonical fatura u ma sɔn o kɔfɛ n t'a dɔn n'aw hakili b'a la MNLA ni Iyad y'a ka groupe kun farala ɲɔgɔn kan u b'u ka indépendance déclarée tuma min mais Faransi ye taa tugu MNLA la k'u ka bɔ Iyad kɔ donc o de la MNLA kun sɔnna sariya ma u tun b'u ka république Azawadi in créer la tuma min u tun b'o république islamique Azawad mais o kɔfɛ o dugusajɛ u ye déclaration kɛ ka Iyad donc Iyad bɛ fanga ɲini de la Iyad ma fanga sɔrɔ donc Mali ni Iyad bɛ se ka sigi ka kuma an y'o de fɔ an ka dialogue national inclusif la o djihadiste dɔw bɛ yen terroriste dɔw bɛ yen an n'olu ka sigi ka kuma an n'u bɛ bɛn cogo min Kidali bɛ yɛlɛma cogo min parce que n'i ye situation lajɛ bi Kidali t'anw bolo ninnu sago bɛ Kidali la donc hali ni Kidali contrôle dira Iyad ma Iyad bɛ Mali ko de la maintenant olu bɛ fɛ ni kadiw de ka sariya tigɛ ni bi kadiw de bɛ ka sariya tigɛ Kidali anw ka juge tɛ Kidali donc ni olu bɛ fɛ papier ka ko de la an n'u ka bɛn a la n'o de ka di yen sigidenw ye donc jamana fana komi an ko an bɛ taa régionalisation la peut-être que ninnu bɛ ka min ɲini n'i y'a ye hali bi population bɛ k'u dɛmɛ yɔrɔ dɔ la an fana nɔ b'a la o parce que n'i y'a ta k'a lajɛ hali anw ka sariyatigiw anw ka sariya ni kɔrɔnfɛla camancɛ kɛlɛ centre kɛlɛ ni gouverneur ni sous-préfet ka ni juge ni administration ka injustice bɔ a la n'i y'o bɔ a la mɔgɔw ka révolte tɔ bɛ dɔgɔya parce que mɔgɔw fana n'u degunna u bɛ taa dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ taga yen donc an yɛrɛ fana ko o yɔrɔ de jateminɛ maintenant Mali kun bɛ cogo min na bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ fanga tɛ anw na tugun k'a fɔ k'an bɛ Mali lasegin o yɔrɔ kelen na bon an bɛ mun kɛ an bɛ continuer ten tɔ k'an jigida tɔw kan parce que an tɛ ka se k'an yɛrɛ labɛn an ye san 10 kɔni kɛ an ma se k'an yɛrɛ labɛn mɔgɔ bɛ se an bɛ se ka bɛɛ accuser a la mais ko caman bɛ a kɔrɔ fana a ma nɔgɔn c'est pas parce que IBK tun tɛ foyi ye an yɛrɛ bɛɛ wulila ka IBK kɛlɛ mais u tun bɛ baara min na a ma nɔgɔn fana dɛ a ma nɔgɔn an b'a farmer t'an bolo mais n'i y'u lamɛn fana u b'a f'i ɲɛna k'i bɛ cɛ 500 don formation na o b'a sɔrɔ i ka commandant terrain kan a bɛ ka chef de bataillon bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ka 300 ci ale ma ko mɔgɔ t'a bolo donc i bɛ obligé ka dɔw bɔ ka sɔrɔ kalan ma ban k'u bila ka taa terrain kan. D'accord. Donc, il y a là-bas, ok, donc c'est pour résumer ce que tu as dit, ça veut dire que défaillance est terrain quand on est clé, et puis en même temps, on a essayé de dialoguer, on a fait privilégié. Donc, ni fla, ni solution sur la nuna, à la fait, d'où bon ma fata là, ok? Au donné, mais au crève, on m'a bien, parce qu'on m'a antéquissé. Parce que djihadiste dɔw bɛ yen an n'olu tɛna se ka sigi ka kuma dɔw bɛ yen minnu ko ta ye sariya ko yɛrɛ ani minnu bɛ se ka kuma ye minnu ta ye fanga ko ye minnu bɛ fɛ ka jɔda sɔrɔ jamana in kɔnɔ donc o kɔni o ye Iyad n'a ka mɔgɔ olu kɔni olu b'u ta ye politique kɛlɛ de ye Iyad a bɛ sariya ko kuma la mais ni ani Iyad sigira ka kuma Iyad yɛrɛ pɛrɛlen don sigi ka fɔ ma n'i dun ye Iyad sɔrɔ i bɛ kufa sɔrɔ ni Iyad kufa bɔ anw ka kɛlɛ la bi o tɛ Dana Amasagu ni camancɛ kɛlɛ o t'o nɔgɔyatɔ ye donc a tɔ bɛ to ani CMA ye ani MNLA ye olu tɛ s'anw nɔ olu tɛ ni Faransi sen bɔ a la olu tɛ s'anw nɔ maintenant
État islamique min ye minnu bɛ Burkina yan fan fɛ olu an bɛ jɛ k'olu kɛlɛ parce que hali ninnu u bɛ tubabuw nɛgɛn de CMA tɛ se terroriste la CMA kɛlen ka accord de signer terroriste fɛ attaque tɛgɛ Kidal fo ka diɲɛ wuli i t'a mɛn ko bombe explosera Kidal fo ka diɲɛ wuli u ye o accord in kama dɛ hali ni an ye CMA sɔrɔdasiw don an ka armée la u tɛna fɔ ko olu bɛna fara anw kan ka taa ninnu burudamɛ ninnu terroriste ninnu kɛlɛ ji u b'a fɔ minnu ma ko terroriste donc an bolo hali an bɛ siran min kan n'an continuera ten parce que tubabu ka jate ye mun ye sisan accord de paix ye mun ye ko komi anw yɛrɛ sɔnna n ko barika ɲanama t'an na k'a fɔ n ko an bɛna se k'an ka dugu in bɛɛ sécuriser ko nin bɛɛ fɛn fɛn accord signé ko bɛɛ ka don anw ka armée la k'olu bɛ yen sécuriser o dun o ye kuma fu de ye parce que non seulement u tɛna yɛrɛ n'a ye sécurité mais u tɛ se parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ye moku minnu créé k'a fɔ armée reconstituée min créé a ma victoire hali kelen kɛ terrain kan u bɛ ka ci don o don a armée reconstituée yɛrɛ bɛɛ kɛ u bɛ vagabond ni binkani dɔrɔn de la kɔrɔnfɛla la yen n'u ka tenue n'u ka marifaw ye donc o tɛ a stratégie ti marché ninnu donni anw ka armée la nafa foyi t'a la parce que u tɛna na ninnu kɛlɛ wa u tɛ s'u la yɛrɛ. D'accord a ti tɛmɛ o kan donc vraiment merci beaucoup Sega i ka hakilila la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn inshallah n'an ye kunnafoni wɛrɛw mɛn ko in kɔnɔ an i wele k'i hakilataw ɲininkali kɛ. Problème t'a la n b'aw fo k'aw lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka tile yɛrɛ tɔ d'an ma hali bi an ka seli an ka dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye surtout somɔgɔw an ka hakili t'u la ni faamaw bɛ se ka fɛn fɛn k'u ye u k'o kɛ denmisɛnnin ninnu somɔgɔw ye a bɛɛ tun ye denmisɛnnin fitinin de. Wallahi merci d'accord cɛ i bɔra ka Sega o kuma mɛn vraiment a bɛɛ tun ye denmisɛnnin fitinin a ye mun fɔ a laban na c'est à dire que a ye mun fɔ i b'a sɔrɔ la c'est à dire que an ka Mali c'est à dire an ka général baw bɛ ɲɛma général baw bɛ yen an ka capitaine baw bɛ yen u caman bɛ Bamakɔ yan nɔ u bɛ bureau de kɔnɔ climatiseur la sɛ dun ni jɛgɛ dun na ani ka firitiw k'a kan k'a dun c'est à dire que munna olu tɛ se ka taa fara c'est à dire ka taa kɛlɛ olu de kan ka kɛ yɔrɔ in yɛrɛ la u ka Bamakɔ to yen quoi e hakilata ye mun ye tan bon Thierno peut-être est-ce que fili dɔɔnin t'o kuma la cogo di tan bon général bɛɛ tɛ Bamakɔ yan nɔ ka sɛ ni firiti dun mais ayi ɲɛma caman bɛ yan dɛ ne kɔni bolo caman bɛ yan bon oui caman bɛ yen nɔ on peut faire des efforts i n'a fɔ minnu bɛ consulaw ni ambassades la k'u rapatrier ka na n'u ye k'u bila ka taga front kan. I jɔ sa ɲɛma an ka kuma bɛɛ yɛrɛ to u bɛ mun yɛrɛ de ɲini sa kɛlɛ b'an dala fan jumɛn ɲɛma de hakili kɛlɛ bɛ nord de la o kɛlɛ bɛ centre ni nord de la o donc dans ce cas u t'a dɔn u ka mun ɲini Bamakɔ kɔnɔ. ok Thierno c'est à dire que c'est ka analyse la a ye kuma barikama caman fɔ bon moi je vais essayer d'aller encore un peu plus loin c'est à dire que je vais m'expliquer information damadɔ bɛ yen minnu kalama ni i b'a sɔrɔ kuma dɔw la u bɛ se ka lieutenant dɔ bila ou bien capitaine dɔ bila bataillon dɔ ɲɛma k'u ka taa ka taa terrain kan bon n'u ye jateminɛ kɛ u ka supérieur hiérarchique o bɛ sɔrɔ colonel dɔ ye ou bien lieutenant colonel dɔ a b'a fɔ a ɲɛna ni cɛ hakɛ mun kan ka poster nin yɔrɔ in na aw ye maa di yan nɔ maa mun t'a bɔ i b'a sɔrɔ cɛ 200 kan ka taga poster nin yɔrɔ in na vu l'état du camp vu la dangerosité et c'est-à-dire que la zone stratégique le fait qu'il y ait une zone hakɛ in na c'est-à-dire qu'il b'a sɔrɔ nin zone in filɛ nin c'est une zone qui est plus sensible ka tɛmɛ zone wɛrɛ kan c'est-à-dire que danger ka bon nin zone na ka tɛmɛ zone wɛrɛ kan donc o yɔrɔ la n'i ye o étude jateminɛ i b'a sɔrɔ maa 200 maa 300 parce que i b'a dɔn sɔrɔsiya la groupe de bɛ yen nɔ bataillon bɛ yen nɔ régiment bɛ yen nɔ u tɛ kelen ye i y'a faamuya donc i b'a sɔrɔ ni maa 100 kan ka taa poste yɔrɔ min na u bɛ maa 50 bila ka taa kuma dɔw la ni maa 200 kan ka taa bila yɔrɔ dɔ la u bɛ maa 100 bila ka taa donc malheureusement ni jugu nana k'an kɛlɛ 50 éléments contre 100, 150 ou bien 200 éléments, il t'a défaité. Ça, c'est de 1. Bon, en a quand on sécurise, moi j'ai eu à discuter avec certains responsables politiques. Nous, on a attendu quand on sécurise. On est quand on imagine. Il va sur l'école abandonné, les écoles abandonnées. Moi, je vais tout barricader l'école de Konala, car quelqu'un. Moi, je vais c'est-à-dire que il se quelqu'un qui trouve que protéger les terres. Bon, franchement, c'est lamentable quand on ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que moi, je préfère que an ka cɛden bila o yɔrɔ ninnu na u ka fisa u ka t'u bila parce que n'u bila yen nɔ c'est comme si u ta k'u di boucherie de ma boucherie i n'a fɔ boucher bɛ a ka sogo tigɛ cogo min na tu ne peux pas aller mettre des éléments en nombre inférieur ni maa 200 kan ka taa bila yen e bɛ maa 100 bila yen nɔ et puis ni u kan ka barricader c'est-à-dire que k'an laminimini ka ɲɛ pour que hali ni jugu y'u attaquer c'est-à-dire que protection dɔ ka se ka kɛ u ni juguw ni ɲɔgɔn cɛ parce que marifaw de b'u bolo kalasiw b'u bolo
Fisa Pomu Boubolo, il va sur Lansoroketou Boubolo. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui sont en possession des armes très sophistiquées. Donc, nous, on a attaqué, il faut que derrière, il y ait des barricades de faire le qu'on fait. Donc, nous, au notre rang, tu es vulnérable, il s'est dit ça. Oui, fly. Ou Sabana et Moué, souvent, il va sur la tchédé, ils sont déconcentrés. Donc, au lieu qu'ils restent très concentrés, déjà qu'ils acceptent d'aller au nord, ça c'est un sacrifice. Il faut que nous au moins il y a un semblant de sécurité au Mali Bibina. C'est parce que dans de son akatou ou Nidji Bibina. Ça a mani marché. Mais ça dit qu'il faut toujours rester garder en tête qu'il faut que H24 quand on ma fouche fait à tout moment qui peut être attaqué. Bon, au fait quoi fait? Mau frère sur la ka fonyana mun be terrain ka foko ni man ncela wala to sega ka kuma ko na sega ko ça dit que ni be do social la faire no libeno sebe no libeno igusi wa iga formation ko na la faire no libe nyefinyana il se ka keleke ka se fo niveau du mena il se ka keleke ka se fo niveau du mena ni i kana retraite ke ça dit que ka sigi ko ou be so ni i kana boli ki yere ni ou be ni kana yere ni di wala sa i ka sa o ga nyefo ga nyebe ka se ka bo o kalama parce que problème est moué il va sur le terrain ni homme, c'est-à-dire que on va faire homme des rangs, soldats ou bala, caporal ou bala, sergent ou bala. Donc ni sous-officier ou homme des rangs, sergent ou homme des rangs. Donc il va sur ni quel est bon voiture là, ou le chamambe marfabla, ma fonga bede. Moi sur la fonyo kulu chamambe marfabla kaboli. On ni officier et lieutenant et chorno et terrain. Donc ko les officiers chama rebe kumaro be so ba fu yana bo écoutez situation men niveau na renforcer kam oui on est en nombre inférieur bon on s'est battu jusqu'à ce point là donc mamoun me se ka taga ka be fa on ninki ay taga parce que antena borna ne be mali officier chama don munu yu yere sacrifier chorno wa fu ga chedo nyaku ka taga parce que baro ka fu gutse ka wala ko chedo sacrifier chukudi c'est-à-dire que non wu yere sacrifier ka fu ga chedo nyaku ta ka fu ga chedo ngu yere nyini fu ga chedo ngu yere nyini mais wu yere so en tant que officier chorno et tsega boli par exemple ebe bataillon no nyema et capitaine ou be commandant ou be lieutenant bon chorno et officier to sergent ni adjudant ani adjudant chef ni caporal ni sur la première classe ni deuxième classe ou be ko fait ala kan kisi ne mugu la ni ebola chorno wala be bo armée là non et tsega sengana tuguni ka fu ke nulu be nyoko lay non o gele moi même j'ai des amis qui sont des officiers bibina munu sara ame taché blaké ou be ce sont des braves officiers ou yere faka ku yere nidi ka fu ku ka chedo ku yere ta donc pendant 10 ans c'est les mêmes stratégies qui sont mises en place anga mo be attaqué par surprise ou be ba so embuscade be labe boné bulo nanga mo be déplacement tu quittes un point A pour aller dans un point B il faut que distance me point A ni point B c'est pas je ne suis pas militaire mais ne hakla mu mu go defo ngani ni ko nala si tu dois quitter un point A pour arriver à un point B pourquoi Chorno n'est pas avoir tous les renseignements pour oube ka essayer ni haramadin tsekata orola ka machima fon blakata dornu mamulu manga partenaire ou donc on a takala tout ama fo un partenaire fena no bala kumarola mais c'est ka kuma il a été très clair ame sa ke megerna Chorno Franci ni iba so malien tchèque na sala romna Franci tchèque ni bisay wallahi donc dadigi beke jona on est ga jamana ta et puis ils sont là entre guillemets pour nous aider donc avec on est là on est ga de demande mais ni guerre que France sol quand ça se passe sur le sol malien donc il faut que partenariat fenega changer ni faire mon sétanier sur le plan technique en fa un partenaire ou ka machine fait on blakana nous drone ni ou apparemment fait euro ni renseignement le renseignement est très important dans une guerre asymétrique et puis avec moi il faut qui est hyper important ne faire la au plateau ça dit que cette guerre là ne peut pas être gagnée que sur le plan militaire ça dit que sur la Toronto to ka une guerre gagnée ça dit que aspect social bala aspect économique bala aspect justice bala ça dit que aspect chaman bala quoi il va sur mamu meta ka tout engagé ni koina c'est des gens économiquement c'est tout or donc ni jadi sou nana ka illusion do créer ou ni adoro kan na fulu du moment les gars mu nyana ka tla ko endoctriner ka fond do akla donc o beta o ga sadaka c'est ka kuma na kuma wala fo ki ba so ko an administrateur mu meni yoronna ni o état ka représentant les autorités déconcentrées a chamambe bingani wala o de ke chorno donc ni bingani wala o ke population donc o de ba dugula diu chama du subo o bu du sula bo donc wa fo bo OK ni ma nu ngana lu ga sharia tike saramuka o sharia tike tugo o kai ngate ma an état retaka bon monante tugo ko ora tout ils ont des soutiens au sein de la population donc tout c'est un problème qui est très complexe livre de ganga taka seben kan an kan ça dit que situation bere kan évoluer ñogo fait so suga glan
formation ka kɛ ka ɲɛ minɛnw ka se ka sɔrɔ stratégie ka yɛlɛma terrain kan ni an ka mɔgɔw bɛna bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la donc c'est à dire renseignement ka ɲini k'a fɔ ni trajet kan embuscade tɛ yen nɔ fɛn dɔ labɛnnen tɛ k'a fɔ k'u bɛ an ka cɛdenw makɔnɔ walasa an kana bi embuscade kɔnɔ tout le temps c'est à dire cɔrɔ gɛn c'est à dire an ka mɔgɔw bɛ faga à 50-60% a bɛɛ embuscade de ou bien ça u bɛ taa bali an ka cɛdenw na sɔgɔmada joonani fɛ 4h 5h du matin ou bien su don wagati dɔrɔn kanni dɔ la kan mun labɛnnen tɛ ka ɲɛ dɔrɔn ka na k'u bombarder par surprise. Mon fila dɔrɔn de don ne nin tɛ est-ce que ça bon pendant 10 ans nous sommes dans le même système pourquoi ne pas changer de stratégie vraiment an ka partenaires fana ɲɔgɔn cɛ ka stratégie changer et sur le plan social économique juste le plan juridique judiciaire c'est-à-dire il faut que an ka autorité minnu bɛ yen u k'a bila hakili la k'a fɔ ko à cause de certains de leurs agissements olu ka kɛwale dɔw b'a to ni denmisɛnnin ninnu caman ani population maa caman u bɛ banmanci ninnu dɛmɛ u ka kow la u bɛ na u b'u ka attaque n'u ka fɛnw labɛn ka sɔrɔ an ka sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ fɛn kalama u b'u bɔnɛ u ni na parce que population partie dɔ bannen don Mali faama minnu yɛrɛ bɛ o yɔrɔ ninnu na. Mais tout le temps, sur ton plateau, tu entends des gens qui se plaignent des préfets, des sous-préfets, maire doit, donta, gouverneur doit, keta, ou juge doit, keta. Ma faut qu'à bédo. Mais où n'a on a chamou de population, banga, fama, oui. Donc tu vois que c'est un problème. C'est un problème qui est très complexe et c'est un problème multidimensionnel. Vraiment multidimensionnel. Nyamani moi barka bal al conseil na gaw siraka. Anya population de farala et forces armées maliennes ka. Ma do menena conseil na olu de mobile jo sira la ka warbo mɔgɔw kunna an ka sɔrɔsiw de kɛra population de kɛra sababu ka an ka sɔrɔsiw informer ka sɔrɔ ka taa o maa ninnu minɛ bɛɛ minɛna. Le renseignement est très important. Très important. I bɛ to ka commissaire Ɲamele wele ka plateau ka kuma caman n'o ye 12e commissaire a ka kuma kɔnɔ a ye mun fɔ ko policiers tɛ foyi ye ni population tɛ ko population de b'olu informer donc ko il faut une collaboration étroite et sincère entre la police, l'armée et la population. Je te donne un exemple. Même à Yanfouila, le capitaine Michel Kone, an ye mun jateminɛ hali an taalen yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ale ni Yanfoyilakaw bɛnnen don kosɛbɛ bon ni duguladenw bɛnnen don hali n'a sɔrɔ jugu bɛna don cogo o cogo olu ti bɔ e kɔkɔrɔ fiyewu u bɛ de dɛmɛ o kosɛbɛ donc fini duguladenw yɛrɛ de fɔlɔ ka bɛn a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o kɛcogo ka ɲɛ o la a bɛ kɛ sababu ye i taara mission mun na a mission bɛ ɲɛ i bolo ko bɛ ten de donc maliyɛnw a bɔra ka ko ye ni de kɔni kɛra kunna sini lundi le 14 de tun tɛ kunna sini tun tɛ le 14 le 15 le 15 mars 2021 mun ye Tessit maliyɛnw ale filɛ nin ye an sɔnko mara la a fɔra ko a dugu ani Burkina ani Niger de ka surun kosɛbɛ nka Mali dugu dɔ don an ka cɛdenw tun bɛ yen a maliyɛnw cɛden caman bɛ yen minnu ye formation gɛlɛnw kɛ nazara jamanaw na olu caman de nana dɔrɔn olu taara ni ka se k'u don ko in kɔnɔ donc u taara ni ka se ka taa an ka jamana kumabɔ maliyɛnw kuma t'anw da kuma t'an da kuma mun b'an da o ye tasibila de ye ka ɲɛsin u ka denbaya ma u ka denbaya minnu bɛ yen n'u bɛ k'a lajɛ diɲɛ fanda 4 fɛ maa minnu tayana nin ko in na cɛ 33 du 33 maliyɛnw olu de dusu kasin bɛ bi du 33 olu de bɛ kasi la bi maliyɛnw muso filiyabaatɔ 33 olu de miiri janya bɛ bi nka jamana ko don anw bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ ni o ye duwawu tasibila ka ɲɛsin an ka cɛden minnu bɛ yen k'u sɔnna ni ka se ka u yɛrɛ di an ka jamana ma k'a fɔ olu bɛ Mali fɛ o olu bɛ to Mali ko la a maliyɛnw an b'a ɲini hali bi an ka faamaw fɛ k'u cɛsiri dɛ jamanadenw jigiw ye u jigi ye olu de an jigi ye Ala ye an jigi ye olu ye olu de kan ka dɔ fara cɛsiri kan nin ko in tɛ se ka continuer an k'an ka cɛdenw ye k'a fɔ maa 5 maa 3 maa 4 u bɛ taa bala an ka cɛdenw na ka t'u faga hali n'a sɔrɔ guerre asymétrique don cogo o cogo ne hakili la ko gɛlɛyara cogo o cogo fura b'a la problème kɛra cogo o cogo fura dɔ kan ka sɔrɔ a la walima ɲɛma o tɛ wa. Thierno ni bɛ se ka misali laban di yanni n ka bɔ kuma la problème ka gɛlɛn c'est-à-dire que c'est un problème comme je l'ai dit multidimensionnel et multisectoriel secteur caman concernés olu bɛɛ de baaraw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka évoluer ɲɔgɔn fɛ militairement dɔrɔn an tɛ se ka ko in gagner il faut aborder le problème sous plusieurs angles mais n bɛ mɔgɔw rassurer dɔɔnin k'a fɔ ko fatalité tɛ quoi fatalité o y'a ye c'est-à-dire i se tɛ fɛn mun na c'est pas une fatalité ne yɔrɔ min na n b'o fɔ mun tun bɛ kɛ Nigéria Boko Haram fɛ bilahi Thierno mun bɛ ka kɛ Mali la a digilen don an na fan an ni kun c'est des jeunes an ɲɔgɔnnaw de bɛ ka sa don o don mais Thierno n ka cɛ Nigéria san mun kɛra yen nɔ a ka ca ni Mali ta ye siɲɛ 100 o kɛra mɔgɔ 500 300 400 mɔgɔ 1000 mɔgɔ 800 o de tun bɛ sa Nigéria presque don o don pendant 3 ans 4 ans i hakili b'a la kɔni hakili b'a la Seko ka wagati avec Boko Haram Seko Abubakar voilà exactement mais bi bi in na Nigéria bɛ cogo di
ou la fière assise a comment la fière a ma ban presque peu c'est de temps en temps tu entends que attaquer Damadon a ko nogara à 95% chamman boral donc ça dit que ma dangania ga fo inshallah solution bi se ka so mali solution bi sura andalen bola donc ami do kal bi anga chedo munu sara na mali ami do ku bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn cɛman fara musoman kan denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an ka cɛden 37 minnu ni u tayana nin ko in na ni an y'a mɛn kunnafoni na vraiment an bɛ dugawu k'u ye ka tasibila k'u ye k'a fɔ ala ka u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma ala k'u don alijinɛ na u ka denbaya don nataw la olu fana ka t'u sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye don nataw la an b'a f'u ye u sara jamana ko mun na ala kana kɛ f'u ye u sara jamana ko mun na vraiment ala k'u garisɛgɛ bɛ alijinɛ ma an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen service social minnu bɛ yen k'u bilalen nin ko la hali bi an bɛ fɛ maa minnu bɛ taa nin ko ninnu na u k'u ɲɛf'u la kosɛbɛ kosɛbɛ surtout ka denbayaw u k'u ɲɛf'u ka denbayaw la u ni fɛn o fɛn ka kan u ka d'u ma walasa u dusu bɛ se ka da cogo walasa fɛn caman bɛ se ka fɔ u ye cogo min na a ka dɔn k'a fɔ a kɛra jamana ko kama wa ni ko o ko n'a kɛra jamana ko kama maliyɛnw o sara tɛ maa bolo donc an b'an ka cɛden ninnu an bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka u bɛɛ kelen kelen garisɛgɛ bɛɛ alijinɛ ma an bɛna taa jɛ kiti mun na sabula mɛ o mɛ anw fɛ fana bɛ hali n'an tɛ sɔrɔsi an fana bɛna taa lahara donc an bɛna taa jɛ kiti mun na ala k'a nɔgɔya an bɛɛ kelen kelen na ala k'an bɛɛ garisɛgɛ bɛɛ alijinɛ ma an b'a fɔ hali bi an ka ɲɛmɔgɔw ka dɔ fara cɛsiri kan anw mɔgɔ bɛ o de la pour que yɛlɛma bɛ se ka don anw ka cɛdenw ka ko taabolo la cogo min na maliyɛnw ni édition spéciale de tun b'an bolo ni ka ɲɛsin aw bɛɛ kelen kelenna ma k'a fɔ komi ni a kɛra test an ka cɛdenw kan donc an bɔra ka nin kunnafoni de di aw ma ani hakilina minnu b'an na a ko la ka ɲɛsin a la an ye olu fana bɛɛ yira aw la an b'a fɔ aw ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye mali ala k'a diya ala ka bɛn ni sabati k'o don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ sɔnni au revoir. Ma jolie, il n'a qu'à l'envier. Qui donne une offre qui, hein? T'as terminé au chichi de beau, il y a 5 filles là. A douce. Ma douce, il dit la sang n'a pas, ne vit qu'il donne fitini. Et cousine Néné. Et puis les cousines sont faites pour les cousins. Ne d'amis te balma pour la binta la chini. Monsieur Traoré, ne demsini terbi. Aye sanela sarangana mkene dilola. Ni ala na kasuma. Kanya kunyenya nakaba. Ko ne demso madusu debiti Davisuma. Société Sodima ka safine kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. يا ريت تسوانا تكيفات بتشهد خدوا يا رها أكتندي وتجرها نانا ستو ماز تزها تقاس دبل 7 أدا مشرب للطاقة اللي شربوا ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة
الله يعطيك تقى دبل 7 دبل 7 دبل 7. Choisissez Nutri-Lac, le meilleur des céréales.